जोन साइसे ताहानरा अपनी के मदद करी किने इतो पैसा पताय আছে তো আজি নাখান মতাপ কৰা এটো পইচা আছে এটো থুৰি গনা আৰু বুঢ়া বেমা ফান হইলে Okay, hello family members, welcome back once again. Apnihan ke bishi thanks janai de ase. Aji ami do hole tu yete hospital de agina ase civil de aro andi khan ye tahan de lok kro nimite aro tahan la condition kiniga ase tahan kiniga jai ase ito han sob apnihan ke update dibo nimite logina ai ase. To itia heavy ami han tahan la condition kiniga ase aro tahan kiniga hoigina jai ase mohan hotilo. To guys ami han koi taka nishna mohan itia ama gibi takan la condition doctor khan kiniga koigina ase aro kiniga jaise eto an hotilo to ama kiniga ta doctor khan to itia kiniga koigina ase itia ta itia samon chadi khan eto same bro eto khan de kotha kobo moi tukpa dem de poila bi amne khan chabra moi bisi khushi paigana eto moi jana bi nai berai bole aro pahat bi no olai manu moi to pakli nisena thaga manu ase hole bi isobra kiti se koigana eto mon tukra eto khan nangkhan bra motap kora bra moi eto dimapota eto hospital te pongchi ase aro bura to etia tak to sat to khotam hoa nai hole tuk to bisi pai kotha to kwa nai hole bi etia bi apni khan to na lukhi gna motap to olop solop pa na kora ki to motap to kori moi bisi khushi pai se nang khan motap kora to eto bra moi to nang khan inaga motap dia to isoni sena nang khan de eto phamna kori se achi moi ko bole to kinaga hobo na moi la mon duk to bisi ase eto bura to mora bi no hoy chinta bi no hoy inaga tukpa to moi kinaga hobo na koi gena nang khan de eto hi koi ti sa to apnian sob manu homilo she uncle to le to itia ekdam critical situation de ase tai do hole to kali rati tak to bishi serious thakise hole bi so mormbra ajmon into olop alag hoigina aise hoigina mohan itu hunibo pare ase aro guys apnian dia laga poisa iman apnian ba mohan ge donate kori dise itu hole to brother semi vlog brother vizo vlog aro ami laga okay to sumi mixture vlog itu tinda channel debra apnian madad kora la poisa ase itu hole to itia total hole to 25,220 itia hatte cash te ase aro account de still olop solop to ahigina ase aro itu bi milai dibo hole bi itia cash te thaka hole to 25,220 rupees ahigina ase to itu apni han la number hi ama ke henover kori kine di ase ama itu na ami an laga tinda channel de semi vlog okay to sumi mixture vlog aro vizo vlog itu tinda channel de manhan kiman jun sai ase tahan ra apni ke madad kori kine itu paisa patai ase to apni bi pratna kori na cholabi de gina aro tahan ki kiba kole mon jaise thank you moi tukpa te sa eto inaga berai nang khan group te bisi khushi pai se moi to nakamis to jana to jani se hole bi mukt kotha kobole to bisi tan ase buri howa bra eto moi eto hi ko ase khushi pai se thank you so thank you so much guys apni ham ye bishi things de ase brother semi vlog aro brother vizo vlog itu aro ami mohana tinda channel de kiman jun sai gina kiman jun ra madad korise isu ya apni sob manu ke bless kori dibo koina itu ami laga kotha itu bi koi dia ase aro guys itia itu condition de ase ki tahan do itia bi ICU de ase aro ekdam situation to bishi dukte ase ama bra kwa nishna ini sas loi thaka ase aro
age kinika hoi kina jawale ase to bi eta tak to ko na pare kina bishi serious condition de ase aro tan la hatte paisa to khatam hoi jai kina aji apnan dia la paisa itu tai khan dia submit kore di na ase khali eta itu 20000 inigai ase aro eta to itali tan I mean bishi lagi ase paisa bale aro ICU de hoi kina ase bishi dukte ase to ane apnan pratana de long life nimite pratna kore dibi aro ta khan laga family members kan tahan yate kiman jun boya ase tahan karne bi pratana de madad kore dibi aro financially de madad kore dibi kuna apnan je request kore ase so thank you so much and may God bless you all. Have a good day. তো মই কবলে এইটো কথা কব তো মানুহ শুনিবি সামান লাগা ছাতি খান এইটো আজি না খান মতাব কৰা এইটো পইচা আছে এইটো থুৰি কিনা আৰু বুঢ়া বেমাৰ ফান হইলে তো সব মানুহ তবি আশাবাদ দিব ভগৱানৰা আৰু না লুখি কিনা আৰু বি মই তো যোন এনেকা বেমাৰ চেমাৰ ফান হ'ব না কি হ'ব না এইটো তো আপনি খান না লুখি না মতাব কৰিবি দে পানা কৰা দে আৰু কি হোৱা দে itu simi blog aru dala saringan Twitter channel milaina tan tingin milaina mon ke modok padu si khushi paise aji baba to kali bai eniga serious hoina submit koina ase to ji puisa short hoina mon tina obna ki hoina kona mon to koira ande simi blog la Twitter saringan aina mon si modok khushi to khushi paise aru ku kola nai kenega obo itu puisa bobe pongtai dibo karne modok mangi ase aro pray korbi ami sob mon karne हमने भी ट्वीट करना है थैंक यू तो तुम नंबर आज लगा अमाउंट और आज 220 rupees किमान 5200 हां और आज मान के निगा मेन मतलब पैसा तो आइना से तो 25200 आइना से तो सबो किना होबो हमने दे कुन दिव ना पारे मान होले भी प्रे गयो ना मतलब पैसा दे कोने ट्वीट करना यस थैंक यू